Honorary Secretary Cuttack Club ର ଆମର ଏଟା 161st anniversary Cuttack Club ର and এই জন্মদিনକୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଡମ୍ବରରେ 3 ଦିନ ଧରିକି ମନାଉଛୁ। ପ୍ରଥମ ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ଆମେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବାରବାଟୀ କରିକି ଏଟା 4 ବର୍ଷ ହେଲା କରି ସେଟା 4th season conclude କଲୁ MGM ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବାରବାଟୀ which has been a very successful program till now। ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି and ବହୁତ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏତେ ରିଚ୍ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ଆମର ସିଙ୍ଗର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, ଏବେ ଜାଣୁଛୁ। ଇଟ୍ସ a very good field which is not in your TV channels but ଆମେ ଆମର ଚେଷ୍ଟାରେ କରୁଛୁ। and next ହଉଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ବହୁତ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ବହୁତ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होईची। काली आपण माने जानिथिबे कथक रॉकर्स जो माने कथक रो वन ऑफ द बेस्ट फ्यूजन डांसर्स इन इंडिया जहाँ को बड़ बड़ हस्ती माने प्रेस करचंदी से माने आसी काली परफॉर्म करथिले, अन्य डांसर्स भी परफॉर्म करथिले। एई रकम रे आज 3rd डे स्नेहा शंकर आछंती। आपण माने जानिचंदी इंडियन आइडल विनर से थिले, लास्ट ईयर रनर्स अप थिले, वॉइस ऑफ एशिया रो से विनर एंड ताकर परफॉर्मेंस आज आप लाइव देखुथिबे। सो दिस इज हाउ वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 161st। Thank you.